पुरी जिला पिपिली ब्लॉक वीर पुरुषोत्तमपुर पंचायत अंतर्गत माणिचुना ग्राम विश्वाल साहिर पीतबास विश्वाल से ट्रेन रे चाहा बिक्री करी परिवार प्रतिपोषण करती। तांकर पुओ भी जणे दिव्यांग और स्त्री जणे स्कूल रोसैया। पीतबासंक उपरे थिला घरर दायित्व। से चाहा बिक्री करुथिबा समय रे वीर पुरुषोत्तमपुर स्टेशन ठारे दुर्भाग्यवशत ट्रेन रु तांको गोड़ खसीगला। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ପାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଟିଗଲା। ସେବେଠୁ ପୀତବାସ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚାହା ବିକ୍ରି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦୁଃଖରେ କଟୁଛି। ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କି ସରକାର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛେଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଜେ ପୀତବାସ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କିପରି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଜକୁ 1 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡିଡିଏମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ତେବେ ଏହି ଚିତ୍ର କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁନି କି? ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ପୀତବାସ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। ମୋ ନାଁ ପୀତବାସ ବିଶ୍ୱାଳ। ଆମର वीर पुरुषोत्तमपुर माणिचुना बजार। आज्ञा ट्रेन बेपार करी ट्रेन बेपार करा भितर एमती असुविधा गोटे कटिया चा बेपार कर पिला छुआ चलाऊली एने बंद कर 1.5 वर्ष घर बसी मो सरकार आड़ किसी मत मिलानी। आज मैं भात्या करनी भात्या मिलानी घर दाई दुआर ना कि नहीं मोर घर दुआर जमी कि नहीं यही पिला छुआ चल ट्रेन धरिकी चा बेपार कर पिला छुआ चलाऊली पुओ मोर छोटा पुओ खना को छोटा आज्ञा गोटे पुओ को गोटे झील बाहा कर गोटे मोर चलिए कि ये करी नंद पत्र कर टाँग आनी झील को बाहा कर देखिकी दुख लगुच बेपार कर चलुली मो पिला जिन देखिए मत लगुच दुख लगुच आज बंद केटली से पड़ी मुझे छोटा ही पड़ी मो पिला चढ़िया असुविधा। रीना विश्वाल मो घर माणिचुना तेणुक मो स्वामी चाहा बेपार करा गाड़ी की जाती ट्रेन रु ओह्लैला बेलू गोड़ कटिगला। गोड़ कटिगला आम चाहा बेपार चलुलु आमर चलिया भारी अक्षम। मो पुओ छोटा मो पुओ खना तेणुक आम केमी चलू आम कि आमको किसी जदि मिलता आम गोटे छोट दुकान देकरी कौटी चा हो कि ना पकड़ी फकड़ी हो बिक्री करी मो कुटुंब बसंती किंतु आमको सहायता किसी मिलानी। आम से जोगुरु किछिटा मत मिले मो स्वामी गोटे दुकान देकरी बसवे मो परिवार मु चलैबी मुते हैरान होमती चलबी किंतु मु पूरा अक्षम हो पड़ा मु टंका 3000 पाउची 3000 मु चली पारुनी। पिपिली नरेश जेना रिपोर्ट जी9 ଓଡ଼ିଆ।